सरकार जगार कौ मैंने रोते जो मानकर भूमि ना डीहबाड़ी ना से मैंने सरकार जगार रही आसुले से तो बाहर आसीना आज्ञा ये गोटे परिवार आम गड़रमितर ये परिवार जगह खंडे ना आज्ञा प्रथम कथा सहयोगिता लोक कई ना जमी हामसारी लोक ना आ पुओ 17-18 वर्षर पुओ ये बुलुंट ये चाउंडा कौन नहीं भिक दुख हो पार आज्ञा कौन असुविधा अच्छी भाईना देह पा खराब अच्छी कि अच्छा अच्छा बंधु टी ना कहे प्रसन्न माझी तो स्पाइनाल इंजरी 10 वर्ष होला घर रही आज्ञा मुंडा देखी कर मैरिज करछंदी आज्ञा पिला पिली कौन गोटे पुओ गोटे पुओ अच्छा पैरालिसिस पेशेंट पैरालिसिस जे हाथ रे खाई पार ना दिन ना बाहर को जाई पार ना दिन घरा परिसा सब अच्छा मा कौन केमती हेतिला मनंकर कोडी एक्सीडेंट हला गाड़ी रे एक्सीडेंट हेतिला अच्छा सरकार तरफ किसी सहयोग मिलूँ सरकार तरफ भत्ता राशन चाउल मिलूँ रेशन दिया भत्ता मिलूँ अच्छा अंतर्दय योजना रे घर मिली हाँ घर मिली प्रथम किस्त पैसा आसी घर भल बाहर कर आम घर भांगी किए कहले वीडियो आसते वीडियो तहसीलदार आरआई समस्त आसते लोक बाहर टेकी नहीं गले व्हील चेयर बसईदेले तहसीलदार सार भी कहली सार तुम तो ये अवस्था मो घर भल ना सार भी कहले समस्त लोक जहाँ घर भल जहाँ घरटा छाड़ी देते बारंडाटा भांगी देते तापर तो तार बाड़ बुलेले मत से घर बाहर करदे मुझे पर जगह रही आपण बारंडा भांगिला परे घरटा भांगी नथिले घरटा घर अच्छी तो एबे तार बाड़ बुला हो जाई छी तार बाड़ चारपटे बुला हो जाई कि ताले घरटा पुनी काई रखिछंती घर अधा भंगा घर रखितले मते रखिया पाई अच्छा किंतु ये सरकार नियम अनुसार तो घर चारपटे तार बाड़ बुलला समस्त तो उच्छेद करागला आज्ञा समस्त कौन आपण समान अछंती कि आपण देह असुस्थ अच्छी ना आज्ञा बापांकर कई पुओ थिले तीन भाई गाँव रे भाई माने अछंती घर भी अच्छी जगह बाड़ी भी अच्छी बापांकर जगह रे आपण कई रहू नांती टोटल 3 डिसमिल जगह तीन भाई 3 बखरा घर करी रही बखरा घर अन्य जगह जगह मिसेगी अल्प जगह माँ देह भी भल ना से रही आसुल जो भंगा है आपड़ जो रोते से भूमिहीन कहीं अप्लाई कले वसुंधरा योजना तो अप्लाई आगुरी कर एबे भंगा है पर अप्लाई कर जहा हो आज्ञा आमे मध्य अनुरोध करुचु ए विजुअल माध्यम सरकार दृष्टि आकर्षण करुचु बंधु को जगह 4 डिसमिल जोगे दिंतु आज्ञा वसुंधरा योजना रे जगह 4 डिसमिल जोगे देले बंधु अंतोदय घर खंडे करेंगे आज्ञा ये जरीपाल तलू जीवे दुख कष्ट कर पिला पाठ पढ़ाऊच ना कौन आपण अच्छा अच्छा माछ फाछ धरिक पिला पाठ पढ़ाऊच जहा हो आज्ञा ए बंधु परिवार को घर खंडे निहाती आवश्यक घर सहित जगह गड़रमित पंचायत रे गड़रमित ग्राम को आम आसीचे प्रशांत माझी बंधु आमर एपरी समय रे बंधु को साहाय्य करने आपण मैंने आगे आसतु आज्ञा कहीं संगठन करिकी रही क्या साहाय्य करने आज्ञा यहीपरी बंधु मान तो साहाय्य करने ना माँ आपणकर फोन पे नंबर टे कहे देखिपे ये हूँ से फोन पे नंबर जो नंबर टे आम जारी करूँ आज्ञा प्रशांत माझी 80 18 68 60 52 यही नंबर रे जो बंधु मैंने किसी साहाय्य सहयोग करने को चाहूथे बंधु को ये किसी अर्थ साहाय्य करंतु आज्ञा घर खंडे ना यहीपरी घर एमानकर बर्तमान साहा भरोसा देखिपे ये पुणी माँ आमर परिवार प्रतिपोषण करने पिलाटी पाठ पढ़ा सहित माँ आमर मूल दुख लगुंट आज्ञा ये अंचल एत कष्ट करुँच भाईना देह पा मेडिकल कौन कहले आउ कौन किसी खर्च अर्थ खर्च हेले भाईना देह भल हो ना कौन कहले
ମାନେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ଫିଜିଓଗ୍ରାଫି ହିଁ ଦରକାର। ମୋର ତ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତିନି, ଆଜି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଘରେ ବସିଲେଣି। ପଇସା ଅଭାବରୁ ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିନି। ଆଉ ପଇସା ଆପଣମାନେ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୋତେ ଦୟାକରି କିଛି ପଇସାର ସହଯୋଗ କଲେ ମୁଁ ମୋ ଆଶାମୀକି ନେଇକି ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ମୋତେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ। ମୁଁ ଗୋଚର ଉପରେ ଥିଲି, ମୁଁ ତ ଜାଗା ନେଇକି ମୋତେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ନାହିଁ, ମୁଁ ପାଲ ତଳେ ରହିଛି। ମୋତେ କିଛି ଘର ସାହାଯ୍ୟ ଠିକ ଅଛି ମା, ଘର ନାହିଁ, ଘରଟିଏ ତ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇଛେ ଯଦିଓ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭୂମି ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ମାନେ କିଛି ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମା? ନାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି କେହି। କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ନା। ଫୋନ ପେ ନମ୍ବର ବନ୍ଧୁ ଦୁଃଖିନୀ ମାର ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଭିଜୁଆଲଟିଏ ଶରତ ଜେନା। ଶରତ ବାବୁ ଯେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଦୁଃଖ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲୁ, ବନ୍ଧୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଯାହା ହଉ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏହିପରି ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସହଯୋଗ କରି ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ କିଛି ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ। ହଁ, ନହେଲେ ସେ କେମିତି କ'ଣ ପାଠ କେମିତି ପଢ଼ିବ, କ'ଣ କେମିତି ଦେହ ପାହା କେମିତି କ'ଣ ହେବ? ସେ ତ ଏତେ ଅର୍ଥ ହିସାବରେ ଯେ ସେଟା ନ କହିବା ହେଇକିରି ଭଲ। ଆଉ ଏହା ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଏହା ତ କ'ଣ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ କହୁଛୁ, ଆପଣ ଯେମିତି କିଛି ଅର୍ଥ ଦାନ କରିବେ। ଆମେ ଦାନଟିଏ କୋଉଠି କଲେ ପୁଣ୍ୟ ହେବ? ଏହି ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କଲେ ଆମର ପୁଣ୍ୟ ହେବ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଅପାତ୍ରରେ ଦାନ କରୁଛେ, କ'ଣ ମିଳୁଛି ସେଠୁ ଆମକୁ? ତାର କିଛି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁକୁ ଦାନ କରିବା କଥା କ'ଣ, ପ୍ରଥମ କଥା ତ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟିଏ ଜାରି କଲୁ, ଯଦି 1 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବନ୍ଧୁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏ ଫୋନ ପେ ରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ବହୁତ ପଇସା ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ବନ୍ଧୁ ଘର ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଛୋଟ ଜିନିଷଟି ନୁହେଁ। ଯଦି 1 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମାନେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମର ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଘର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବେ, ମେଡିକାଲ ଯାଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବେ ମା, ନା ନାହିଁ? ହଉ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା ରଖୁ ଆମେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ କଥା ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଏଇ ଭିଜୁଆଲଟିକୁ ବହୁତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କିଛିର ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏ ସମୟରେ, ଘର ନାହିଁ। ଏବେ ରାସନ ଏବଂ ଭତ୍ତା ଜରିଆରେ ବନ୍ଧୁ ଚଳି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେହ ପା ମେଡ଼ିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପାଇବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମାଟିଏ ଆମର ଦିନ ମଜୁରୀ ଭାବରେ ଏଠି ସେଠି ଯାଇ କିଛି କାମଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କରିବା, ପିଲାଟିର ଚାକିରି ହେଇନାହିଁ, ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆମ ଏଇ ଭିଜୁଆଲ ତରଫରୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ଫୋନ ପେ ନମ୍ବର ଆମେ ଜାରି କରିଛୁ। ଏଇ ଫୋନ ପେ ଜରିଆରେ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଚାହିଁବେ, ଯାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନେଇକିରି ଆଜ୍ଞା, ଦୁଃଖୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଭିଜୁଆଲ ନେଇ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା।